अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम ज़ैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं ज़ैन एकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है उसको एक टेबल फॉर्म में जो है डिस्कस करेंगे। तो यूँ समझो कि ये हमारे पास क्या है, एक निचोड़ है। अभी तक हमने जो 3 वीडियो में सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस किया हुआ है, ये उसका निचोड़ समझो। तो ये एक शॉर्टकट तरीका है जिसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, इजीली याद कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि फर्स्ट वन वीडियो जो थी उसमें हमने डिस्कस किया हुआ था कि सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है लिविंग थिंग और एक है लेबॉर्ट्री। अब लेबॉर्ट्री जो है उसको हमने टच भी नहीं किया, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन लिविंग थिंग्स में हमारे पास फिर प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। अब एनिमल्स से हम स्टार्ट करते हैं। एनिमल भी हमारे पास 2 टाइप्स के हो सकते हैं, लाइव भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। मतलब जब एनिमल मर जाए उसको हम फिर क्या कहेंगे कि हमारे पास डेड एनिमल्स है। ठीक, तो यहाँ पे लाइव एनिमल्स जो है इससे हम क्या क्या हासिल कर सकते हैं, किस तरह एज ए सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे हमने लाइव एनिमल जो है इसको मज़ीद 2 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है कि लाइव एनिमल हमारे पास जो है वो हमें प्रोटीन भी देता है और फैट्स और ऑयल्स भी देता है। तो प्रोटीन का एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग दिया हुआ है, इसके अलावा मटन दिया हुआ है। मटन हमारे पास किस चीज़ का एग्ज़ाम्पल है, जो जिसको हम क्या कहते हैं कि ये छोटा गोश्त है, जो बकरी वगैरह का गोश्त होता है उसको हम मटन कहते हैं। तो मटन गोश्त में भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा चिकन में जो मुर्गी का गोश्त है उसमें भी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा बीफ जो बड़े गोश्त है, मतलब जो गाय वगैरह या बैल का या भैंस का जो गोश्त है उसमें भी हमारे पास क्या है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसके अलावा फ़िश में भी प्रोटीन प्रेजेंट है। अब ऑयल और फैट्स कहाँ पे होता है, मिल्क में होता है। इसके अलावा बटर में जो मक्खन होता है, मटर भी हम किस चीज़ से हासिल करते हैं, मिल्क से हासिल करते हैं। इसके अलावा चीज़ जो है जिसको हम पनीर कहते हैं वो भी हमें मिल्क से हासिल होता है। तो इन 3 चीज़ों में क्या होता है, फैट्स और ऑयल जो है प्रेजेंट। इसके बाद हम आते हैं जो डेड एनिमल्स है। डेड मतलब ये है कि जब एनिमल्स मर जाए उसके बाद जब ज़मीन में दफन हो जाए, उसके बाद जब इसको इन्वायरमेंट मिल जाए, जिस तरह हाई प्रेशर है, टेम्परेचर है, इसके अलावा एब्सेंस ऑफ एयर है, फिर वहाँ पे बैक्टीरिया में स्टार्ट कर देता है और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है एनिमल्स को पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का एग्जांपल हमारे पास क्या है, पेट्रोल है। पेट्रोल तो आप लोगों ने देखे होंगे, जो हम गाड़ी वगैरह मोटरसाइकिल में डालते हैं। इसके अलावा जो मिट्टी का तेल होता है, मिट्टी का तेल आप लोगों ने शायद देखा होगा पहले ज़माने में हमारे घर में जो लालटेन होते हैं, लालटेन अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो नेशनल पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, उसका इंतखाबी निशान है, उसमें लोग डालते थे और फिर वहाँ पे माचिस लगा के, तीली लगा के वो हमें रोशनी देता था। तो यहाँ पे एक यूजेस था पहले ज़माने में घरों में। अब तो लैंप वगैरह आए हुए हैं, लालटेन वगैरह चले गए। तो मिट्टी का तेल जो है ये भी हमारे पास डेड एनिमल से हासिल होते हैं। इसके अलावा डीजल ऑयल जो है, जो बड़े इंजन वाले गाड़ी है जिस तरह डाटसन है, इसके अलावा ट्रक या जो बड़े बड़े टैंकर है, उसमें जो है उसके इंजन में यूज़ होता और इस डीजल से बड़ी गाड़ी जो है चलते हैं। इसके अलावा सीएनजी जो है जिसमें ज़्यादातर मीथेन होता है 85 या 90%, बाकी ईथेन, इसके अलावा प्रोपेन, ब्यूटेन भी हो सकता है। तो सीएनजी हमारे पास क्या है, ये भी हम डेड एनिमल से हासिल करते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं गाड़ियों में। अभी जो है कुछ गाड़ियाँ जो है सीएनजी से चलते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये है हमारे पास जो डेड एनिमल्स और ये है हमारे पास लाइव एनिमल से जो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं। तो ये इसके कुछ एग्ज़ाम्पल है। अब हम आते हैं जो प्लांट्स है, प्लांट्स को भी हम क्या करते हैं, लाइव प्लांट्स भी हमारे पास है, इसके अलावा डेड प्लांट्स भी है। डेड प्लांट्स का मतलब ये है कि जब प्लांट्स गिर जाए, ज़मीन पे गिर जाए, उसके जड़ें ख़त्म हो जाए, फिर वो ज़मीन में दब जाए, फिर वहाँ पे बैक्टीरिया में स्टार्ट कर देता है इन दी एब्सेंस ऑफ एयर और हाई टेम्परेचर और प्रेशर की मौजूदगी में। तो उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है कोल में।
اب کول کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا ہوا ہے پریویس ویڈیو میں کہ کول کیا ہے، اس کے علاوہ یہ کس طرح بنتا ہے، اس کے علاوہ اس کی کتنے ٹائپس ہے، اس کے علاوہ ڈسٹرکٹیو ڈسٹیلیشن سے ہمیں کون کون سی چیزیں حاصل ہوتی ہے۔ آپ لوگ ڈیٹیل سے سیکھنا چاہتے ہیں کہ کول کیا بلا ہے، تو پھر آپ لوگ سورس آف آرگینک کمپاؤنڈ ساتھ میں کول لکھے اور ساتھ میں زین اکیڈمی بھی لکھے، تو آپ لوگوں کو میری ویڈیو مل جائے گی۔ اس کے بعد جو لائیو پلانٹس ہے اس سے ہم کیسے آرگینک کمپاؤنڈ حاصل کرتے ہیں اور اس کی اگزامپل کون کون سے ہے۔ فرسٹ ون ہمارے پاس کاربوہائیڈریٹ ہے، اس کے علاوہ پروٹین، وٹامنز اور آئل، اس کو ہم لائیو پلانٹ سے حاصل کرتے ہیں۔ اب کاربوہائیڈریٹ کی اگزامپل ہمارے پاس کیا ہے، گندم ہے، اس کے علاوہ مکئی، وہ بھی ہمارے پاس کیا ہے، ایک پلانٹ ہے، اس سے ہم کیا کر سکتے ہیں، کاربوہائیڈریٹ حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ گندم سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ آلو سے بھی حاصل کرتے ہیں۔ آلو تو آپ لوگوں نے کھایا ہوگا، گندم بھی کھایا ہے، دیکھا بھی ہے، اس کے علاوہ مکئی بھی کھایا ہے یا دیکھا بھی ہے۔ اس کے علاوہ جو جوار ہوتے ہیں، جوار، اس کو ہم پشتو میں جوار کہتے ہیں، وہ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، اس میں بھی کاربوہائیڈریٹ پریزنٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چاول ہے، چاول، اس میں بھی کاربوہائیڈریٹ پریزنٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جتنی بھی ہے، جس طرح گندم ہے، اس کے علاوہ مکئی ہے، آلو وغیرہ جو ہے، یہ کاربوہائیڈریٹ سے بھرے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ پروٹین جو ہے، پروٹین ہم کس چیز سے حاصل کرتے ہیں، جو دال ہوتے ہیں، دالز، پروٹین ہم دال سے حاصل کرتے ہیں۔ دال تو آپ لوگوں نے کھایا ہوگا، جس طرح دال ماش ہے، اس کے علاوہ دال چنا ہے، اس کے علاوہ ایک اور قسم کا دال ہے جس کو ریڈ قسم کا کلر ہوتا ہے، اس میں بھی پروٹین پریزنٹ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ لوبیا جو ہے، لوبیا، اس میں بھی پروٹین پریزنٹ ہوتا ہے۔ تو لوبیا اور دال جو ہے، اس کے پلانٹس آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے، چھوٹے چھوٹے پلانٹس ہوتے ہیں۔ دال کا چھوٹا پلانٹ ہوتا ہے، لوبیا کا شاید بڑا ہو۔ تو آپ لوگ کیا کریں، اس طرح کریں کہ گوگل میں ان چیزوں کو سرچ کرے تو وہاں پہ آپ لوگوں کو پکچر مل جائے گا، وہ مزید بھی کنسیپٹ کلیئر ہو جائے گا۔ تو پروٹین جو ہے، پروٹین ہم لائیو پلانٹ سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں، ان دی فارم آف دال اور یہاں پہ لوبیا۔ اس کے علاوہ جو وٹامنز ہے، ایپل سے ہم حاصل کرتے ہیں، جو سیب ہے، اس کے علاوہ مالٹے سے حاصل کرتے ہیں، ایپل مالٹے سے حاصل کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو کیلے ہے اس سے بھی وٹامنز پریزنٹ ہوتے ہیں۔ تو ان تین پلانٹ سے ہم کیا کرتے ہیں، وٹامنز حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو آئلز ہے، یہاں پہ پالم آئل، یہ آپ لوگ کیا کریں، گوگل میں سرچ کریں تو اس کا پکچر، پالم جو ہے اس کا پکچر آ جائے گا۔ اس کے علاوہ زیتون کا جو پلانٹ ہے اس میں بھی آئل ہوتا ہے، اس سے بھی ہم کیا کرتے ہیں، آئل حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سویابین جو ہے، اس سے بھی ہم کیا کرتے ہیں، آئل حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پینٹ جو ہے، جو مونگ پھلی ہے، اس سے بھی ہم کیا کرتے ہیں، آئل حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سن فلاور ہے، اس سے بھی ہم کیا کرتے ہیں، آئل حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس جتنی بھی ہے، آپ لوگ اس طرح کریں کہ گوگل میں جو ہے ان چیزوں کا نیم سرچ کریں، وہاں پہ ساتھ میں پلانٹ بھی لکھے تو آپ لوگ کے سامنے پکچر آ جائیں گے۔ تو امید کرتا ہوں یہ شارٹ ویڈیو آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اور وہاں پہ ہم جو لیبارٹری میں تیار ہوئے آرگینک کمپاؤنڈ، اس کے اوپر بات کریں گے۔ فائنلی تھینکس فار واچنگ۔